Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Aji Maulana. Di sini saya akan menerangkan tentang activity packet tracer dengan tema atau judul Router and Switch Resilience. Oke, di sini objektifnya itu yang pertama itu memperkuat konfigurasi iOS. Dan yang kedua itu mengaktifkan Cisco iOS Resilient Configuration Feature. Oke, di sini backgroundnya itu di activity ini kita akan memperjelas iOS configuration router dengan Metropolis Network. Lalu akan diaktifkan iOS Resilience Feature di Cisco router. Lalu IP addressing, network configuration, and service configuration are already complete. Jadi IP address, networking configuration, and service configuration itu telah harus siap atau selesai. Lalu kita akan menggunakan perangkat klien di Metropolis Network untuk mendeploy iOS Resiliency Configuration. Oke, yang pertama itu di sini part satunya itu memperkuat iOS configuration. Pertama, access the command prompt on Shelly computer. Lalu klik Metropolis Bank HQ atau headquarter. Lalu klik command prompt. Lalu kita masuk ke komputer Shelly. Oke, di sini. Oke, di sini sudah masuk ke komputer Shelly. Lalu klik desktop, tab, lalu klik command prompt. Oke, kita masuk ke komputer Shelly. Tadi sudah. Kita desktop, lalu command prompt. Kita sudah masuk sini. Step keduanya kita remotely connect to the router, HQ router. Jadi SSH-nya itu lalu kita ketikkan di sini ya, SSH. Nah, jika diminta password di sini, kita masukkan passwordnya Cisco 12345. Oh, maaf, ada kesalahan. Cisco 12345. Nah, di sini kita masuk ke HQ router. Lalu di sini prompt type enable and enter enable password class when prompt. Oke. Kita tulis di sini enable.
passwordnya class. Nah, lalu muncul HiQ router tanda pagar. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah di tadi di command prompt ini terdapat warning message atau unauthorized user from accessing HiQ router. Tadi dilihat di sini itu sebenarnya tidak ada, cuman tadi ada salah pengetikan. Jadi langsung masuk ke HiQ router. Lalu step ketiganya itu create legal notification message on the HiQ router. Jadi membuat pesan notifikasi legal ke HiQ router. Di HiQ router tanda pagar itu prompt enter global configuration mode using the configure terminal command. Kita ketikkan configure Oke, setelah ini kita masuk lagi add HiQ router config. Sudah masuk config itu, paste command prompt di bawah ini. Kita coba copy paste dulu. Kita paste di sini. Nah, lalu muncul kalimat seperti ini. Lalu enter. Setelah itu kita masuk lagi ke HiQ router config menggunakan n dan logout command, perintah n dan logout untuk mengakhiri connection ke HiQ router. Kita coba. Lalu logout. Oke, di sini sudah terlogout. Lalu SSH into HiQ router again from computer series. The SSH password is Cisco 1345. Jadi kita konekin lagi HiQ router ke komputer seri. Nah, untuk masuk ke HiQ routernya itu kita ikuti lagi command yang di atas. Kita coba SSH. Nah, di sini muncul unauthorized access to device is prohibited. Berarti mengikuti tadi komen yang di sini disuruh copy paste. Ada pertanyaan itu kan, were you prompt with any additional text or information when you connect successfully to the HiQ router was shown? Munculnya itu kalimat seperti ini, unauthorized access this device is prohibited. Lalu di sini kita langkah keempatnya itu enforce password security on the HiQ router. Jadi membuat keamanan password di HiQ router. Di langkahnya itu di prompt itu ketikkan enable lalu masukkan password class. Nah, di sini. Lalu di sini kita masuk ke config. Lalu copy paste comment di sini.
sini sudah masuk config. Oke, lalu kita masuk ke part 2. Part 2 di sini tuh activating the Cisco EOS Resilient Configuration Feature. Jadi mengaktifkan Cisco EOS Resilient konfigurasi. Step pertamanya itu melihat current ISO image. Ketika connect ke SSH via Shelly Computer, enter exit, lalu ketikkan ke HQ router itu kita ketikkan exit terlebih dahulu. Nah, sampai muncul HQ router. Oke, di sini sudah muncul. Lalu masukkan komen lagi dir flash to view current ISO bin file. Kita coba. Nah, di sini muncul ISO bin filenya. Nah, di sini ada pertanyaan, what is the name of the current bin file in flash? Di sini kita bisa lihat nama bin filenya di dir flash itu di sini. Oke, selanjutnya step 2 itu secure running image and configuration di HQ router. Prompt ketikan configure terminal. Di sini perintah keduanya tuh use secure boot image command with the HQ router config. Jadi kita ketikkan command ini secure boot image. Nah, di sini successfully secure running image. Di sini itu step ketiganya itu use secure boot config command with HQ router config. Kita ketikkan. Di sini juga sukses. Lalu untuk return to privilege exec mode by entering exit command, lalu enter lagi commandnya dir flash. Kita ketikkan. Sebelumnya ini yang step 2 itu fungsinya itu untuk mengaktifkan EOS image resilience dan mengamankan EOS file. Lalu ketiga itu yang secure boot config itu untuk menjalankan konfigurasi. Jadi kita coba ketikkan yang step keempatnya. Setelah exit lalu dir flash. Nah, di sini muncul dir flashnya. Lalu ada pertanyaan, are there any EOS bin listed? Ya, di sini ada. Jadi di sini tidak terdapat EOS bin file. Lalu step kelimanya itu di HQ router prompt ketikkan show secure boot set untuk melihat status Cisco EOS image dan konfigurasi resilience.
Lalu di step terakhir tuh show secure boot set. Tadi ada gangguan, kita coba lagi masuk ke haki routernya. Nah, lalu di sini akan muncul untuk melihat status Cisco EOS image dan configuration assurance-nya itu sudah aktif. Di sini sudah bisa terlihat ya. Dan untuk penyelesaiannya udah 66/60, dan tadi karena ada sedikit gangguan, jadi time lapse-nya agak sedikit terlalu lama. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Configuration is successfully complete page 6 2.4.4. Untuk kiranya cukup sekian, dan mohon maaf jika banyak salah pada saat penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.